那场席卷全球的冻流从何而来，至今无人得知。但骤发的积雪，却让人类失去了一切。无数的生命，在冰雪中消亡。在绝望之际，灵子技术和伊瑟为人类带来了希望。借助灵子技术取得资格的人类纷纷进入伊瑟，他们重获新生，并组建了虚拟政府 EOS。他们创造异格者，带领伊瑟走向繁荣。在这片新世界，人类找到了新的未来。但原病毒的出现，却带来了新的灾难。反伊瑟组织 RCS 成为祸乱之源，利用原病毒，他们肆意改造异格者，制造恐怖与混乱。原病毒开始大肆蔓延，感染者被转化成怪物，网络与致谢也被侵蚀失控。扩散的原病毒正在摧毁伊瑟的一切。危难之际，超炼者挺身而出，成为对抗原病毒的重要力量。旧世界的惨剧还历历在目。为了保护新的家园，他们也一直在寻找新的伙伴。Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Ethereal Res Star. Ya estamos en el jueguito, tenemos que elegir personaje, vamos a elegir al chico. ¿Por qué no? Nombrecito, el del canal. Confirmamos y vamos para adentro. Hartas ganitas de jugar ya lo que sería este jueguito. Aún así tendría que comprarme yo. Llegará el día, o estaremos vivos. Disculpen, ando con la voz un poquito mala. Llegará el día que nosotros podamos ver ese tipo de funcionalidad. O sea, sé que hay algunas cosas ya que se están implementando, pero no son muy buenas. Ok, vamos para adelante. Probando. ¿Esto qué es? Nada. Ah. Bueno, lo hizo solo, no hizo nada yo. Ok. Lo tengo. Defensa. Ah, le da un turno al otro. Ok. Vale. Y aquí tasa de crítico. Bueno, entiendo. Parece que el personaje en el medio tiene un bufo para darle crítico a todos y después puede volver a atacar. El chiquitito del lado derecho puede darle un turno extra al personaje. Y la otra, me imagino que de DPS.
Vale. Lo ocultamos. Vale, damos batalla. Lo podemos hacer en automático, si queremos. Ah, todavía no. Ok. Ah, ahí me equivoqué. Debía activarlo. どこへ逃げるつもり？もう観念しなさい。やっと僕の番か。Vamos a tirarle a este. 勘弁に気をつけろ。ついてこい。俺に任せろ。 Vale. せい。警戒を怠らないで。 Velocidad, daño individual. Desea, probamos el CC. 勘弁に気をつけろ。 No metió CC. 警戒を怠らないで。 Vale, voy entendiendo más o menos lo que es el equipito que tenemos 次のターゲットに向かいまし ahorita ょう。 mismo. Me gustan los personajes que van subiendo de nivel a medida que vamos progresando. Tengo entendido que a mayor nivel no suben tanto, pero es bueno. 装置に絶えずエネルギーを供給。レンからメッセージが送られてきたわ。警備所制御システムの操作コードも一緒に送ってきたわ。どうする？ Vamos allá. 何もないように見えるけど、装置の周りには特殊な防護システムがあるわ。安易には近づけないわ。まずあそこのコントロールセンターへ向けて操作コードで特殊防護システムを解除しないと。近くにちょうど遮断の後に露出した脆弱ノードがある。それを利用すれば指向性伝送でコントロールセンターにたどり着けるわ。時間は多くないわ。急ぐのよ。 Vamos para allá. Ah, pues, ok. Oye, se desapareció. No hubo pelea. どうやらセキュリティの人はみんな完成したみたいね。つくづく恐ろしい。 Nada por aquí, nada por allá. Continuamos por el medio. 任せてください。ドロシー、あなたのリエーシステムはまだ安定してないわ。 Tengo entendido que esta es una gira. 使ったら大丈夫。お願い。ドロシーの箱には何が入ってるのかしら。よし、防護システムを解除したわ。 Estuve un poquito estudiando más o menos qué personajes deberíamos sacar y tal, viendo un poquito porque hay muchos personajes desde el inicio y aquí tanto los SR como los SSR son bastante buenos. Entonces estuve viendo más o menos qué personaje buscar y si no hacer reroll. Vamos a ver qué tal nos van las tiraditas primeras. Y vemos qué hacemos. Es... por aquí para allá. Vale, por allá. Por allá. Vale. Tiramos crítico. Y después pegamos con... Vamos a elegir la E. Y vamos a poner en el medio. もう観念しなさい。やっと僕の番か。 A ver. W y le damos a este.
勘弁に気をつけろ。せい No lo puede matar. Pero- うかつだった。大丈夫大丈夫。警戒を怠らないで。 ¿Matamos a ese? Bueno, matamos a este. De una. やっと僕の番か。 Bueno, intentemos el CC nuevamente. コグマザ変身。俺に任せろ。 Vamos por el de en medio de una. Le damos つい crítico. てこい。が、は Siempre que esté disponible el crítico, hacemos eso porque establecemos turnos. Vale, parece que me lo dejaron confundido. No voy a poder atacar con ese. Vamos por este. Ataque individual. 俺に任せろ。 Vale, entendí. せい Para que el rojo. 大丈夫。警戒を怠らないで。勘弁に気をつけろ。はやっと僕の。 Ah, hace poquito daño el buffer. 警戒を怠らない。任務完了。次のターゲットに向かいましょう。 Perfecto. 階層が崩れ始めてる。早く逃げて。危険すぎるけどこうするしかない。ワープスポットを設置。よし、座標は屋上よ。急ぎましょう。 Es bastante simplecito el tema de la movilidad. 危ない、避けて。 Vale. いや、ありえない。こんなレベルの検出反応。データベースの記録値を超えてる。ナギさん、私にやらせてください。何か役に立てるかもしれません。そうするしかないわね。ドルシーに出撃させて。 Vale, agregamos un personaje al いい equipo. のですか？大丈夫。 Nos pegó a todos. 勘弁に気をつけろ。 Vale, crítico. ついてこ Todos. い。俺に任せろ。 Ataque. 警戒を怠らないで。もう Vamos con este. Trabajamos la defensa. 観念しなさい。やっと僕の番か。 Vamos a este. 勘弁に気をつけろ。 ¿Dejamos la defensa de nuevo o la atacamos de daño? Daño no. せい 進め進め。 Curaciones. Curación, ok, individual. Ya no doy individual. Vamos a curar a todos. プレゼントがいっぱい用意してありますよ。 Vale, nos pusimos a full. Daño individual, velocidad. 俺に任せろ。 Vamos, usamos de nuevo よ este. っと。勘 Tengo 弁に un 気をつけろ。 problema, ¿debería ser este más rápido que la otra? 自業自得だ。 やっと僕の番か。 Usamos el CC. コグマザ変身。私の番ですね。 Curación individual, yo creo. Para ti mismo, porque... Ah, no, no está ni tan mal. De hecho, vamos a usar el ataque, ¿no? うかつだった。 Baja. Tiene una especie de muñequito que también ataca, a ver. Vamos a ver. 俺に任せろ。は Ya casi lo matamos.
丈夫。やっと僕の番。Y hasta luego. Uy. ¿O lo estamos como purificando? Vale, terminamos el prólogo. A ver qué toca. Reconectando datos de hipervínculo, recuperando pulso, ok. O sea que morí. Construyendo. Fin. 3 días después del incidente del edificio Ultra. ¿Yashaku? バイタルは安定してる。ハイパーリンクチップも問題なし。この2日間と比べればあなたのデータはかなり良くなったわ。今はどんな感じ？まだ頭痛はする？ Sí, pero nada grave. 緊急速報です。 EOS が発表したウルトラビルのジェネシス処理報告によりますと、今回の事故で負傷した威嚇者は合わせて6756名。そして周辺のデジタルスペースで発生した不要データ漏れについて、緊急遮断警備所はすでに清掃計画を実施したと発表しました。 Como siempre al principio le vamos a poner atención a lo que sería la historia. Y dependiendo de cómo vamos viendo que sea la historia, vamos a seguir viéndola o la vamos a saltar. Pero le vamos a dar una oportunidad, obviamente. あまりにも突然で避難が間に合わなかった人がいっぱいいて、中心の都市部にも影響が出たのね。周りのデジタルスペースの過負荷とジェネシス漏れによる二次災害も大量の死傷者を出した。今頃緊急遮断警備所は頭を抱えてるでしょうね。さて、ともかくウルトラビルでの任務は一段落ついた。あとはシビルと緊急遮断警備所に任せて。今日来たのはあなたの回復具合を確認する他に、これからのことについても相談したいの。ウルトラビルの事件の後、教会と緊急遮断警備所が連合通信会議を開いた。あなたの予想通り、ウルトラビルと E03 のジェネシス爆発は計画的な破壊行動よ。発見されたジェネシスも普通じゃない。明らかに人為的に改造され、より凶悪。それに捕まったあの威嚇者と影から襲ってきた奴らも、そしてあのような遮断生物も誰かが裏で糸を引いてた。Alguien infectó gente. ¿Quién puede ser? わからない。今は情報が少なくて判断できないわ。捕まったあの威嚇者から手がかりをつかもうとしたけれど、残念なことに取り調べ中に点火して完全に遮断生物に落ちてしまった。とにかく教会は裏で糸を引く存在を突き止め、 E ブロックのジェネシス危機を徹底的に解決することを目指してるの。緊急遮断警備所は各エリアの監視と見回りを強化したわ。ただ結果が出るには
少し時間が必要かもしれないわね。でも心配する必要はないわ。裏で糸を引く存在がいるのは確か。¿Y de nosotros? ええ、本当は教会もあなたをもう少し休ませるつもりだったみたいなんだけど。¿Para descansar? でも教会も多忙を極めてるみたいなの。まさに深刻な人手不足ね。他のステータスも正常に戻ったことで教会から新しい指示が来てるの。ウルトラビルの事件以降、ジェネシス漏れが周りのブロックで多くの私たちも拡散エリアに閉じ込められた市民を救い出すように教会から指示を受けたわ。そう難しくない任務よ。回復指定されたのは E01 の90街転送センター。ウルトラビルと E ブロックをつなげる中枢なの。今朝あそこでジェネシスが現れた。ほとんどの人員は救出されたけど、まだ第13区高等学校の2人の生徒が残され、シビルと連絡してみたけど、今は感染源を捜査中で手が離せないか。どう？この依頼を受ける？嫌なら断ってもいいのよ。Vamos para allá, pues. あなたらしいね。じゃあ教会に返事しておくわ。そうだ、教会の指示でパーティーに入ったレンのことまだ覚えてる？前は会うチャンスがなかったけど、今回の任務に彼女も呼んだの。あなたも少し準備して。あと、そうだ、出発する前に今の状況について何か知りたいことでもあったら。A ver. Vamos a preguntar un poquito todo para イザリア、 ir cerrando. ここは霊視データで構成される特殊な世界よ。数学の観点から見れば、実数は現実世界を構成する基本数字で、虚数は彼方で実数に対応してる。実数と虚数の間、霊視数はまだ人類に開拓されていない新しい世界。イザリアとは人類が霊視数を初歩的に具現化したもの。現 Ok. 実世界が壊滅した後、人類が霊視科学を開拓し、イザリアを構築した。イザリアのあらゆる法則は現実世界とは瓜二つ。イザリアでは人間も威嚇者も、でも今の霊視技術はまだ未熟。イザリア自体にも多くの欠陥が存在しているの。だからジェネシスはその欠陥の一つだと考える人もいるけど、多くはジェネシスがどう生じたのか未だに明白な結論は出てないわ。 Espero que esto de aquí, cuando son textos más largos, se achica bastante. Entonces puede que para el tema de la gente que lo vea en teléfono se le complique un poquito. ジェネシスは極めて高い危険性を持っていて、イザリアにとっての最も大きい脅威よ。ジェネシスに侵食された威嚇者は徐々に意識と知性を失い、最後にそれだけじゃない。ジェネシスはイザリアの緊急遮断体制を発生させ、遮断災害を起こし、けどジェネシスを特殊なデータ生命体だと考える面白い説もあるらしいの。母体が規制対象を決めると自らの方法で絶えず増殖し、宿主 EOS が Ok. ジェネシス対策のワクチンを作り出したけど、効果は限られてる。今ジェネシスはイザリアの最も大きな災害となってるわ。ジェネシスを確実に除去できるのは、ハイパー E ブロックでの任務は緊急遮断警備署に協力して、ここのジェネシスをSobre la agencia y la respuesta de condiciones, eso no me importa y vamos a continuar. 分かった。他のみんなには連絡を送っておいたわ。どうでした？風見さんは見つかりましたか？隅々まで探したけど見当たらねえ。けどドンは確かにここであいつの匂いを嗅ぎ取ったんだ。Usted tiene じゃあ
¿Qué quieres, el furro? ¿Qué? 駅員さんにも聞いてみるとか。そうだ、オボルさんにも。駅員どころか俺以外誰一人としていなかったよ。待て、ドンが何かに気がついたみたいだ。とりあえず先に確かめに行ってくる。そうだ、風見和代を探しに学校から出たことは学長には内緒だ。いいな。 Vale, invocación. Esta nos van a dar. Esta invocación siempre les va a salir Lian. El personaje que nos regalan es un SSR. Y por lo que tengo entendido, hay como una especie de carpeta o misiones que hay que llenar para que nos vayan dando más cositas. Así que bastante bien. Vale. Animus. Este va a tener pet. Ok. Refuerzo. Mejorar. Ok, entiendo. Para mejorar la pet ya tenemos 5 personajes. Ok. Pero... va. 安全防務署から出るのはあまりいい選択には見えないだろうな。だが Una misión. Ir a la tienda todavía no. Vale, vamos para allá entonces. Misión principal. Tenemos que buscar a 2 estudiantes entonces.もう転送センターの正門がひどく破壊されたせいで別の入り口を渡るしかなかったわ。でも幸い無事にみんなで着いたわね。本題に入る前にあらかじめ紹介するね。こちらは教会の指示でうちのパーティーに入ったレン。この前のウルトラビルの件でも協力してくれたの。今回もやった。ちょっとちゃんと歓迎してよ。これからもよろしく頼む。みんなの力になれるよう尽力しよう。さて、詳しいことは後でじっくりと話し合いましょう。今は任務の方が優先よ。本題に戻るわ。今回の任務について説明させて。今朝 E01 でジェネシスの活発化を確認したわ。緊急遮断警備所はすでに動いてるけど、まだたくさんの市民が閉じ込められてる。単純に考えれば E01 の異常はおそらくウルトラビルのジェネシスが外に漏れたのが原因だけど、警備所も今感染源の位置を全力で探してるけど、人手が足りずに私たちにも協力依頼が来た形ね。Okay. つまりはジェネシスを排除、閉じ込められた人を救出するのが目的ね。あと何人シビルに確認したとこ Ay, ろ、まだ第13区高等学校の2人の生徒が行方不明になってるらしいわ。第13区高等学校のコンスタンス学長から直々に依頼が来たらしいの。だからでも主な目標は2人の生徒を見つけることとはいえ、コンスタンス学長の依頼ならコンスタンス学長の情報によれば、風見さんの現出監視信号が消えたのは駅の仮想ホームらしいわ。緊急放送。緊急遮断警備所の指示により転送センターはこれから3分後にシャットダウンを行います。3分後に緊急管理システムおよび緊急隔離システムが起動されます。どうやら一番まずい事態になったみたいね。感染者を外に出さないようにシビルたちは転送センターを完全に閉鎖しようとしてる。時間がないから仮想ホームへ急ぐわよ。Es una buena fórmula, la verdad. 駅内の感染者にも注意して。Tenemos que esperar que este se dé vuelta.
No. What? Ah, puedo tener 5 nomás en batalla. Ok, ok. O sea, 4 nomás en batalla. Pensé que te podía tener los 5. Vale. Yo creo que así. Ah, podemos poner el por 2 y podemos ponerlo en auto. A ver. Probemos. ついてこい。自業自得だ。炎は全ての罪を燃やし尽くす。 Vale, 少し bastante 休 bien. 憩しよう。まだやるべきことがたくさんある。 力があるからこそ、自らの意志で確かな選択をできる。 Ok, cargar. Ok, cargar. Ahora. Uy. Tenemos algo ahí a la derecha. Periódico perdido. Ok. Algo más por aquí. Y esto acá, nada. Vamos. ここを通り抜ければ、 Cofrecito. すぐ下よ。風見さんが消えた場所。 Registro de investigación 1, ok. Y acá tenemos otra cosita. Cositas que me imagino que nos dirán para qué sirve más tarde. Vale, un elite o algo así me imagino. 今日はどこに行けばいいのですか？ Vamos tal cual como estamos. Vale, es un buffer. Ok. よっと。自業自得だ。よみがえれ。こぐま座変身。開けますよ。中身は何でしょう？手強いやつだ。 DPS, su DPS, buffer y healer. Bien. Me imagino que así tendrán que ser las composiciones, o a menos que pongamos algún tanque aquí, en esta zona. 本当のヒーローはこれぐらいの勝利で喜ばないんだ。まさか入った遮断警察まで感染してるなんて。ジェネシスの侵食をある程度防げる装備を着ているが、効果は限られる。なんとかしてあげられないんですか？ジェネシスは感染者の現出を侵食し転化させる。完全に侵食される前ならハイパーリンク能力でまだ助けられるけど、こんな状態ではでも遮断警察になった以上その覚悟もできたはず。本人のためにも早めに終わらせるわよ。マギー、今なら2人の生徒の信号を検知できるか？さっき彼らの現出信号をもう一度捜索してみたけど何の反応も出なかったの。何か手がかりがあるかもしれない。 Busquemos pistas por la zona. 静かにしろ、ドン。気づかれるぞ。何者だ、出てこい。おいおいおい、俺様は怪しいやつなんかじゃねえ。じゃあこそこそ何をやってんだ？なるほどな。感染者を見てビビって隠れてたってわけか。怖がらないでください。私たちは助けに来たんです。守ってあげますよ。守ってもらう必要なんかねえって。感染者なんて全然怖くねえし、ドンを守るためじゃなきゃ隠れたりしねえよ。Va de chulito. そんなことねえって。画像の照合結果によればこの人はヤン、失踪した生徒の一人。でもおかしいわ。
現出能力のレベルは D 級。 D 級か。へえ、天才を集めた第13区高等学校にもこんな現出能力の弱い生徒がいるなんて、もしかしてそれも何かの才能？ Talento especial para qué? 勝手にこの俺をスキャンするな。このクソロボットが。こいつを止めろ。それに俺様の能 Ya 力 me cayó mal ya. 現出の強さなんかで測れるもんじゃねえぞ。まあまあ落ち着いて。現出エネルギーが弱くてもいいことはあるわ。あそこの遮断警察みたいに感染せずにいられるもの。お前らって教会の人間か？分かってるじゃない。あなたたちを連れ戻してってコンスタンス学長が教会に頼んできたの。で、なんで一人でここにいるの？もう一つ、それにここのジェネシスについて何か知ってる？ジェネシスについては分かんねえ。あの面倒なやつ、あいつとははぐれた。あいつは列車に乗った。そう、あの気持ち悪い匂いがプンプンするスペクトル号。スペクトル号、あの威嚇者検査免除特別列車。Hay un tren especial, ¿verdad? チェックを免除できる威嚇者のための特別列車のことね。人類だから聞いたことないのも無理もないわ。ジェネシスに感染するのはほぼ威嚇者だからな。E ブロックで同行する人類のいない威嚇者はその行動が厳しく制限されている。多くの列車は威嚇者の乗車を拒否するけど、スペクトル号はたった一つの威嚇者のために特別に増設した車掌は確かオボルっていう威嚇者だ。ほら、あそこにポスターが貼ってある。だがこの列車は数日前に失踪して、どこ？間違いない、あの列車だ。消えたとは言っても一定の時間が経つと必ずここに現れるんだ。この目で見たんだ。あいつが列車に乗ったところを。ビビったんじゃねえぞ。マジで早いから間に合わなかったんだよ。おい、まさかあの列車が放つ気持ち悪い匂いってジェネシスのせいなんじゃねえか？確かな答えは言えないけど、その可能性もありえるわね。じゃあこれからどうする？ここで列車を待つか？今回のジェネシスと関係があるかもしれないし、風見さんがあの列車にヤンさんはグレーに送ってもらいましょう。風見さんとジェネシスのことは私たちに任せて。え、帰るのか？いや、一緒に行くよ。あいつは高速違反なんてする勇気はねえ。急いで乗ろうとしたのはきっと何かがあったからのはずだ。ついていくよ。案外優しいじゃない。俺様はただ借りを作るのが嫌なだけだ。いいわ、そこまで言うなら一緒に行動しましょう。威嚇者が感染しないためにハイパーリンカーの力に保護される必要があるわ。ああ、いいぜ。おい、気をつけろ。また感染者が湧いてきた。まずいな、数が多すぎる。あの列車に乗って。死ぬかと思ったぜ。この列車が出てくれてよかった。おかげで感染者たちを振り切れそう。列車の識別情報によれば確かにスペクトル号ね。おい、なんでこんなに人が倒れてるんだ？ジェネシスね。この列車はどこよりもジェネシスの反応が強い。つまりAl menos lo que estoy leyendo hasta el momento está interesante, está divertido, entretenido. Hay un poquito de acción con lo que están hablando, pero igual está muy largo el texto. O sea, vamos avanzando, vamos jugando y vamos haciendo. あんな変なやつ、何を考えてんのかなんて知るかよ。彼女ならここのジェネシスが蔓延した本当の理由を知ってるかもってこと？
確かに。おい、あいつを見つけられんのか？ジェネシスの干渉がひどすぎて検知の手段はもう使えないわ。じゃあどうすんのよ。今の状況じゃそれが最善策だな。じゃあ俺は後ろの方へ、君たちは前へ。風見和代を見つけたらすぐ連絡するように。わかった。どういうこと？通信電波が急に弱くなってる。先に行ってて。私は通信周波をチェックするわ。Oh no, te están hackeando. 中にはまだ大量の感染者がいるはず。 No podemos ir 気を para 抜く atrás. な。 Cofrecito aquí por la cara. Vale, cristalitos, esos son importantes. Esto para ocultarme aquí. Ahora. No entiendo por qué algunos desaparecen y otros es pelea. Vale, tenemos por aquí. Vale. Ah, pensé que me iban a dejar jugar con el otro. そらよ、自業自得だ。炎は全ての罪を燃やし尽くす。 Qué buen combo hacen estos dos. まだやるべ Porque きことが este たくさんある。 tira crítico y después tira el de bajar la defensa y esta pega hostia como panes. Uy, cofrecito dorado. Uy, creo que esas son las tiraditas. Así que ya veremos. Vale, こ por の ahí 列 para 車は afuera. 何なんだ。おごられても乗らねえよこんなもん。風見のやつ、一体どこに行きやがったんだ。ドアが塞がれた。 Por aquí. 上から回り込むぞ。 冒険の始まりです。 Lo mismo, no tenemos para qué cambiar. ついてこい。逃がすか。よみがえれ。小熊座変身。燃えろ。 Por fin este enano destruyó a alguien porque todas las veces que tiré la SC no había hecho nada. やっ。プレゼントがいっぱい用意してありますよ。燃えろ。くっそー。敵がまだいるかもしれない。警戒を怠るな。 Abajo. なんなのこの電波。3分もかかっちゃったじゃない。ああ、もう。グレイ、そっちの状況は？まだ風見和代の姿は見当たらないが、倒れた乗客はたくさんいる。後ろの車両に集められて、そっちもか？ええ、手がかりもないまま。でもコチャクが計算した座標によると、今あなたたちは E01 のベータエリアにいるけど、この近くには表示される交通路線がない。 EOS の遮断警察たちが源にたどり着けないのは。じゃあこのジェネシスがやけに賢いってことか？いや、ジェネシス自体じゃない。誰かってオボルのことか？オボル、確かグレイさんが言っていた名前ですね。この特別列車の車掌だな。だが彼にはもう一つの身分がある。 E01 威嚇者人権保障機関の責任会長。そう、ジェネシスの感染爆発が始まって以来、現実の差があるから、ジェネシスは優先的に威嚇者を攻撃し侵食する。逆に言えば、ほぼ現実を持っていない人類はジェネシスからの影響がずっと低い。感染爆発が始まって以来、
人類の死傷者はほとんどだから、人類と威嚇者との亀裂も深くなって威嚇者への制限も多くなった。そんな中でも、E01 の人類と威嚇者は今のように平和に共存できてる。おいおいおい、ペラペラと説明してくれてはいるが、俺様は何も分かっちゃいねえんだけど。普通列車にジェネシスが現れた場合、車掌が正気なら列車を停止させて遮断警察を待つべきなんだけど、初めはオボルが感染したから列車がこうして暴走しているんだと思ってた。でもオボルは意識を失ったりせず、逆に意図的に列車を制御して。O sea que Obol es malo. いい方に考えればジェネシスを隔離して感染するのを防ぐためかもしれないけど、まさかここのジェネシスを隠すつもりなのか。その可能性もなくはない。だって E01 にジェネシスが出たら散々苦労してさっき列車の制御監視システムにアクセスして列車を止めようとしたけど、嫌な予感がするの。オボルが何かの準備をしてるように見えるわ。緊急放送。この列車は緊急解決システムを起動しました。1分後、7号車からまだ完全に感染していない車両はそれ以降の車両とともに切り離す。なぜ緊急解決システムが急に起動した？オボルよ、気づかれたのかも。車両を切り離そうとしたのは多分7号車はここね。まずいわ。緊急解決システムが起動したら私たちまで。¡Corramos! まずい、ロックされてる。車両はもう切り離されてるわ。捕まって。Si no es para tanto, no, ni siquiera chocó, ni estrelló, ni nada. 幸いホームに泊まってくれたな。最悪の事態は避けられたようだ。みんなは無事か？なんとかね。にしてもまさか私たちを振り切るために。どうやらあの列車に秘密が多く隠されているようだな。おい、これからどうすんだよ。ここで戻ってくるの待つのか？とりあえず感染源も風見もあの列車に確認できた以上、ここで待つわけにはいかない。ここは緊急遮断が始まってる。私たちの現実反応は感染者や遮断生物をおびき寄せる。提案があるわ。駅のロビーには特殊な防護システムが設けてあるはず。それにそこの列車制御システムでなんとかスペクトル号を制御で。ああ、いい策だ。よし、今すぐ行動するぞ。¿Aquí? ヒーロー登場。Que sí, que sí. しゃあ、逃がすか。少し休憩しよう。 A esta le cuesta un montón subir de nivel. Porque es SSR. Para acá atrás no había nada, ni un papelito que podamos recoger, nada. Al parecer no. Vale. こっちよ。 Oh no. Que si nos ve. Ah.暗くなってきたな。ドン、ついてこいよ。あ、風見。はっきりと見たわよ。規律違反行為は必ず粛清する。助けに来たんだ。ごまかすんじゃない。ここでの現実乱用は全て記録したわ。ああ、もう
なんて露骨な違反行為よ。おい、必ずどうしたんだよ。お前らを粛清してやる。 ¿Infectada? ヒーロー登場。おい、どうしたんだよお前。こんな場合でも武器のことばっかり。優等生が遮断エリアに行けば学校から評価されるとでも思ってたのか。 Bajamos un poquito. よくも小熊座変身。開けますよ。中身はなんでしょう。Joder, me tunearon a la healer. ほら下がれ。ネズミどもなんかにほら、怖くないよ。燃えろ。ついてこい。逃がすか。手強いやつだ。冒険家を見くびったらひどい目に遭うんですよ。 Vale, nivel 5. こいつどうなってんだ。体の中のジェネシスを除去したばかりなの。回復するにはまだ時間が必要よ。でもまさか風見さんがここにいるとは。あんたたち。いやあんた無断で学校を出て、しかも不審者とつるんでるわね。13区主則第8章第22条により。うっせえ。外であのクソ高速を喋るんじゃねえ。恥ずかしくねえのか。それにこいつらは不審者なんかじゃねえ。学長に頼まれて俺たちを助けに来たハイパーリンカーだ。おい、大丈夫かよこいつ。まだおかしいぞ。おかしいのはあんたの方でしょ。はいはい、2人とも落ち着いて。無事で何よりじゃない。手配して送り返してあげるから早く学校に帰るのよ。ジェネシスはまだ広がってる。その源があの列車にあるはずなの。私は帰らないわよ。まだ用事があるもの。用事も何もここはジェネシスでいっぱいだぞ。これ以上残ってまた感染でもしたら誰も助けてやれねえぞ。おぼるおじさんを助けるの。あんたが出たいなら勝手に出ればいいじゃない。 Tengo que salvar al señor Obol. おぼるおじさんってスペクトル号の車掌のおぼるのこと？ええ、おじさんが今危ないの。彼を止めないと。おぼるに何があったの？ジェネシスがウルトラビルで蔓延した時、スペクトル号にもジェネシスが現れたの。E01 は威嚇者が集まる場所だから、もしジェネシスが拡散したら、だから車掌のおぼるおじさんはずっと自分の力でジェネシスを抑えて、おじさんは危険を冒してでも列車をダークレールに入れようとしたの。なのにジェネシスの拡散は止まらなかった。もう諦めようって言ったけど、まだ感染してない乗客を連れて避難しろって言われたの。ねえ、私のジェネシスを除去できるならきっとおぼるおじさんのことも助けられるでしょ。どう思う？ O sea que no era malo. そう言うと思ったわ。しかしあの列車はもうダークレールの中。戻るの。私に何とかできるかも。前駅で手伝ったことがあるわ。ホームにはそれぞれ制御装置があるの。ついさっき列車に戻ろうと思ってこっちの制御装置でスペクトル号を呼び戻そうとしたの。けど装置のところに着く前にこっちよ、ついてきて。 Vale. Capítulo 1 completo. Vale, terminamos el capítulo 1. Y creo que ya podemos invocar de nuevo. ¿Invocar? Ah, me dan 10 invocaciones gratuitas. Le saltamos todo esto. Lo echamos para atrás. Rin.
y una copia de Grey. O Gray. Vale, idealmente tirar primero lo que sería este banner permanente hasta un pity, a ver qué te sale, y después ir por Freya sería lo que quiero hacer yo. Aquí tenemos que poner selección. ¿A quién queremos aquí? Pero este es el... Este banner todavía no hay que tocarlo. Este banner y este banner comparten, así que de estos dos, cualquiera el que ustedes quieren ir. Este es más que nada para PvP, porque tengo entendido que tiene como inmortalidad. Y esta es como más para PvE. Depende de lo que quieran hacer ustedes. De igual manera, los dos personajes salen en el permanente, así que les puede salir ahí. Esta, como les digo, todavía no tienen aquí porque he garantizado un SSR a las 40 tiradas. Pero idealmente esto dejarlo para el último, pasar unas 2 o 3 semanas. ¿Por qué? Porque así ya van a saber qué más o menos le salió como personaje acá. En este juego no son tan importantes el tema de lo que serían los dupes. Así que sacar el primer personaje es lo que más les importa para tenerlo en el equipo. Entonces, dependiendo de lo que les vaya saliendo en el permanente, o si quieren tirar aquí en el limitado, pero tampoco se lo recomiendo mucho. En este caso, como yo quiero tener a Freya, me conviene porque digamos que aquí no hay 50-50, sino que en las 80 invocaciones vas a sacar sí o sí al personaje. Y desde la invocación 50 para arriba tienen mayor chance de que te salga lo que sería el personaje. Entonces, siempre la primera vez, de llegado del 0 al 80, te va a salir como principal lo que sería, en este caso, Freya. Entonces, después de eso ya no sé, si tiran otras 80, no sé si les sale Freya nuevamente, sino que tengo entendido que las primeras 80 tiradas, el SSR que sí o sí te va a salir es el del banner. Lo mismo acá. Y en este caso, como les digo, no tienen acá hasta ver qué equipo es lo que van a obtener. Vale, vamos entonces a sacar cositas, desafíos. Vale, aquí nos hace ir al primer desafío. Este desafío, si ustedes quieren, lo pueden saltar. Vale. Igual que antes. Este. Puedo cambiarme a este y probar a Rin. Vale, con Rin tenemos un problema. Tenemos el problema que Rin inicia. La idea sería que todos inicien después de Grey. Más que nada porque como Grey mete lo que sería el tema de crítico, para que todos lo tengan antes de atacar. Le perdí una barra. Y cuando pierde la barra se restablecen los mobs. Ahorita volvemos a tener el combo completo. Bueno, por pasarlo la primera vez nos dan una tiradita. Misión principal. Y aquí ya vamos a sacar las cositas. Tengo entendido que este es el momento para hacer lo que sería el reroll. Si es que lo quieren hacer ustedes o ir por los personajes que van a buscar. Vamos aquí al correo primero.
Aquí ya tenemos las primeras 10 tiraditas. Vale, reclamamos las tiradas. Vamos a ir a la que sería la tienda. Y ir a lo que sería... Aquí, otra tiradita para acá. Después tenemos un lugar donde tenemos tiraditas por cristales. Aquí reclamamos esto. Y aquí tenemos... Gastaríamos 800 cristales por 10 de estos. Que sería la única vez que lo haríamos. Porque después vamos a necesitar esos cristales para ¿cómo se llama? Ir obteniendo más energía. Pase de batalla. Reclamamos esto. Eventos. No tenemos nada que reclamar aquí. Esto es de tienda. Fiesta de caramelos no, todavía no. Eso es para ver el video. Esto aquí, progreso. Vale, esto es para hacer la misión principal, te van dando tiraditas acá. Bien. Vale, esto es ver todo, pero no... Aquí si le dan clic y van a lo que serían las páginas, les van a dar cristalitos. Eso reclámenlo cuando tengan su cuenta principal ya, la que sepan que van a subir. Vale. ¿Qué es lo que me falta acá? Registramos aquí 5 tiraditas más. Eso de ver, no sé. ¿Qué me dan por ver eso? Animus. Este personaje es importante que lo suban porque, como les decía, hay una serie de misiones que por subirlo le van a ir dando cositas que le van a servir tanto para este personaje como si lo quieren dejar, como después hay una cosa que pueden meter a este personaje y quitarle todo, le devuelve como el 75% de lo que le metieron. Así que, bueno, en el caso de que no quisiera... Ay, ¿qué hice? Lo subí de nivel, era cargar. Como digo, en el caso que después no lo quieren el personaje, le pueden sacar todo lo que le metieron. Vamos a meterle daño por mientras. Bueno, lo que tenemos por ahora. Lo que tenemos que fijarnos es que la velocidad está en 111. Y la velocidad de este está en 110. A este hay que meterle una velocidad. Porque si no, va a atacar la otra primero. Módulo. Bueno. Y esto... Uno... Esto hay que meterse a la este. Reemplazar. Porque así queda este con 112 y el otro queda con 111, creo. O 109. Vale. Bien ahí. Ahí me muestra todos los personajes nuevos. Creo que ya tenemos para tirar. Ah, joder. Donde... Bueno, podemos darle aquí mismo. Tenemos 30 tiraditas que las vamos a tirar acá en el permanente. Vamos para allá. ¿Qué nos salió? Nos salió la que peleamos recién. Vamos de nuevo. Tocadito, a ver qué nos sale. Kraken, ¿vale? Y... Tania. Uy. Vale. Vale, nos salió Sania, pero no salió Sania la de oscuridad. Vale, Sania de oscuridad no es tan buena. Es preferible que te salga la Sania de curación, que es de viento. Vamos a tirar las últimas 10 tiradas acá.
私はドロシーです。 Dorothy. 新しい Y nos salió otra Dorothy y otro Kraken. No está tan mal, pero me gustaría que me saliera la otra Sania. Formación, a ver. 力があるからこそ鮮やかさはやはり眩しいわ。探検の道に何か困難があれば冒険家を召喚。命なんて稼に過ぎない。自己回復し続ける力なんて羨むものじゃないわ。 Vale, vale. Vale, gente. Esto es lo que les decía del reroll yo. Aquí, por ejemplo, si no quieren quedarse con esta cuenta, tendrían que hacer todo de nuevo, pero ahora, bueno, lo voy a hacer más rápido por el tema de que ahora no voy a mostrarles todo lo que hice. Directamente vamos a cortar aquí. Vamos a ¿cómo se llama? A tirar de nuevo. Voy a hacer todo de nuevo hasta que me salga lo que yo más o menos quiero. Y seguiremos con un siguiente video. De igual manera, acá abajo en la descripción les voy a bajar lo que serían unos códigos. Los códigos los pueden canjear en la cantidad de cuentas que ustedes se hagan. No hay problema. Y para entrar a lo que sería la siguiente... ¿cómo se llama? La siguiente cuenta, solamente se van aquí y van donde dice... regresar a la pantalla de selección. Vale, van aquí a donde sale el personaje. Van aquí donde dice cerrar sesión. Confirmamos. Vamos aquí donde dice iniciar sesión. Y vamos con el, por ejemplo, mi correo. Pero aquí, donde dice, por ejemplo, en esta numeración, le ponemos un más y le ponemos un número. ¿Vale? Y le ponemos donde dice enviar código. Nos va a salir el caché este. Y nos va a llegar lo que sería un código a lo que sería la misma cuenta. ¿Por qué? Porque el +1 no existe. Entonces... nos va a llegar un código a lo que sería la misma cuenta y podemos hacer reroll así sin tener que estar cambiando de cuenta todo el rato. Y bueno, en el caso que en la siguiente no les saliera, pueden poner +2, después +3, +4, +5 hasta que les salga lo que sería la cuenta que ustedes quieren que tener. ¿Vale? De igual manera ya les dije, acá abajo les dejo lo que sería la descripción, lo que serían los códigos, por si les sale lo que sería la cuenta que ustedes quieren. O con lo que serían los mismos códigos que dentro les va a salir algunas gemitas y algunas tiraditas. Pueden tirar con eso y ver qué les sale. De igual manera les recuerdo que no traten de no gastarse todas las gemas, porque las gemas van a servir bastante para poder obtener lo que sería la energía para poder subir de nivel más rápido. Sin nada más que decir, gente, nos retiramos por el momento. Nos vemos en un siguiente video más tardecito. Hasta la próxima. Adiós. Ah, una cosa, antes de que hagan esto del tema del error, háganlo pronto, porque tienen que tratar de hacer todo lo que sería el modo historia y todo lo que puedan dentro de este día. Traten de llegar al nivel 18, nivel 20, dándole a full, ¿vale? Para que no se vayan atrasando. Entonces, eso es como recomendación. Ahora sí, sin nada más que decir, me retiro hasta la próxima. Adiós.